салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед. барномаи навиди бомдодӣ аст ки аз душанбе тақдиматон мешавад. ман Шаҳлои Абдулло то чанд лаҳзаи дигар шуморо бо охирин хабарҳо гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 20 август аст ва соат дар душанбе 11. сархати хабарҳои рӯз. роҳи русбадбинҳо ба Русия баста мешавад. санҷиши силоҳҳои нави Чин дар Тоҷикистон. як духтар мехоҳад заминро давр занад. вакилони Русияи воҳид Единая Россия пешниҳод карданд ки вуруди хориҷиён ва афроди бешаҳрвандӣ дар рӯйхати русбадбинон қарор мегиранд ва ба Федератсияи Русия манъ карда шавад. дар ин бора РИА Новости хабар медиҳад. тарҳи қонуни дахлдор аллакай омода шудааст. ин тарҳ бештар ба хориҷиён дахл хоҳад дошт. дар тарҳи қонун омадааст ки агар онҳо кинаю адоват барангехта одамонро дар асоси миллӣ, нажодӣ, мазҳабӣ, забоншиносӣ таҳқир кунанд ва хотираи муҳофизони ватанро таҳқир кунанд ё ин ки агар шаъну шарафи собиқадарони ҷанги бузурги ватаниро зери по кунанд, вурудашон ба Русия манъ мегардад. Александр Хинштейн, раиси кумитаи Дума оид ба сиёсати иттилоотӣ ва муовини котиби шӯрои генералии Русияи воҳид гуфтааст ки ин ҳуҷҷат посух ба ҳолатҳои русбадбинии ошкоро дар фазои пасошӯравӣ буд. барои русофобҳо ва боқимондаҳои ақидаҳои фашистӣ бояд дарҳои кишвар баста шавад. дар ҳамин ҳол хабаргузорӣ аз қавли Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷӣ низ мисол овардааст ки мамнунияти вуруд ба маънои бахшидани гуноҳҳо нест ва ҳар як ҳиллаи русофобӣ бояд аз мақомоти давлатҳои дахлдор баҳои муносиби ҳуқуқӣ гирад. узви палатаи ҷамъиятии Русия, муовини раиси комиссияи ҳамоҳангсозии муносибатҳои байни миллатҳо ва динҳои палатаи ҷамъиятӣ Маргарита Лянге низ ин лоиҳаи қонунро дуруст ва саривақтӣ гуфт. қабулинтар дар ҳолест ки қаблан вазорати корҳои дохилии Русия гуфта буд ки минбаъд муҳоҷирон барои иштирок дар занозаниҳои гурӯҳӣ аз қаламрави кишвар депорт ё ихроҷ шуда роҳашон ба ин давлат барои як умр баста мешавад. Русия мезбони садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик аст ва маблағи фиристодаи онҳо барои иқтисоди оилаҳо дар Тоҷикистон муҳим хонда мешавад. нерӯҳои Тоҷикистону Чин ҳангоми тамрини низомӣ аз силоҳу лавозимоти ҳарбӣ, танку тӯбҳои дурандоз, нерӯҳои ҳавоӣ, ҳавопаймоҳои бесарнишин ва артиллерияи ҷангӣ истифода карданд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон 19 август хабар дод. машқи нерӯҳои вобаста ба вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва вазорати амнияти Чин рӯзи 17 август дар размоишгоҳи Марғоб дар Умид 30 километри Душанбе оғоз шуда 20 август яъне имрӯз ба поён мерасад. мақомот мегӯянд нерӯҳои ду кишвар мубориза ба зидди терроризм дар шароити кӯҳсоро тамрин мекунанд. аз ин пеш дар оғози моҳи август машқи якҷояи нерӯҳои Тоҷикистону Русия ва Узбекистон дар размоишгоҳи ҳарбмайдон дар вилояти Хатлон баргузор шуда буд. дар он садҳо ҳазор техникаи ҳарбӣ, чархболо ҳавопаймоҳои низомӣ истифода карда тарзи аз байн бурдани як гурӯҳи 2500 нафари шартии мусаллаҳро нишон доданд. ин тамринҳо дар пасманзари ҳаводиси Афғонистон сурат мегирад. Тоҷикистон бо Афғонистон беш аз 1400 километр марз дорад ва бахши зиёди он зери назорати толибон аст. ҳарчанд намояндагони гурӯҳ гуфтанд ба кишварҳои ҳамсоя ҳамла намекунанд, мақомоти Тоҷикистон пештар гуфта буданд аз вазъият дар сарҳад хеле нигарон ҳастанд. ҷасади халабон Сергей Тютинро ки ҳангоми садамаи чархбол дар ноҳияи Ванҷи Бадахшон дар баландии ба гуфтаи мақомот 5000 метр банд монда буд, ба Душанбе оварда 19 август дар оромгоҳи масеҳиён дафн карданд. садамаи чархболи мутааллиқ ба нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон 4 августи имсол дар ҳудуди пиряхи Хирсон рӯй дод. мақомот гуфтанд 4 нафари захмиро барвақт ба Душанбе оварда буданд, вале ҷустуҷӯи ҷасади халабон 2 ҳафта идома кард. гузориши ҳамкоронамро дар таҳияи Мирзонабии Холиқзод мебинем. ҳамкорони Сергей Тютин мегӯянд ҳунари ӯ ба унвони халабони чархбол дар кишварҳои минтақа ва иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ беҳамто буд, зеро вай метавонист дар шароити душвортарини баландкӯҳ чархболро фуруд оварад.
وی تنها خلبان دارای چنین حرفه‌ایت نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام اتحاد دولت‌های مشترک المنافع بود. کارهایی را انجام میداد که افسانه می‌نمودند. وی در کشورهای کوهستانی منطقه از جمله افغانستان و پاکستان نیز خلبانی می‌کرد. در مراسم ودا خویشاوندان و دوستان خلبان مرحوم نیز جمع آمده بودند. انسانی صمیمی و بلند همتی بود. رحمتی همه او را اعتراف و دوستش می داشتند. فرزندان خوبی را تربیت کرد که از پی کسب پدر حالا یک پسرش در شرکت ایرفلات خلبانی می کند. خود رحمتی حامی وطن و هر لحظه برای انجام پرواز آماده بود. Республики Таджикистан в любое время он был готов подняться куда надо будет. یادآور می‌شویم که 4 آگوست سال جاری یک چرخبال می 8 نیروهای مرزبانی تاجیکستان به کمک سیاحان روسیه روان شده بود. این گردشگران هنگام فتح پیریخ فیتچنکو دچار مشکل شده بودند و چرخبال با 5 سرنشین با یاری آنها اعزام شده بود. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان نیمروزی علاقه با چرخبال قطع شد. سپس معلوم شد که چرخبال در حدود پیریخ خرسان سرنگون شده است. در این صدمه 1 نفر جان باخته، 4 نفر دیگر زخمی شدند. یک جوان دختر 19 ساله که می‌خواهد به تنهایی کره زمین را دور زند امیدوار است که این تصمیمش برای جلب زنان و دختران دیگر در بخش فناوری‌های تکنولوژی نو مساعدت می‌کند. زارا رزرفورد خلبان 19 ساله به مسافه 51,000 کیلومتر پرواز خود را آغاز کرد تا یکی از اولین ها شده به تنهایی کره زمین را دور زند. رزرفورد از فرودگاه کارتریج ویلگلم در غرب بلژیک با هواپیمای خود که یکی از سبکترین و با سرعتترین هواپیما به شمار می رود سفرش را آغاز کرد. سفر رزرفورد تقریبا 3 ماه طول می کشد و او در 52 کشور از جمله گرینلندیا، چین و نیکاراگوآ موقتا به زمین می فراید و آنجا در یگان عائله و یا مهمانخانه زندگی خواهد کرد. همین طریق در یک روز تقریبا 5 ساعت پرواز خواهم کرد. این خلبان امیدوار است که سفر او دختران و زنان را به تحصیل و کار در ساحه‌های علم، تکنولوژی، مهندسی و متماتیک تحریک می‌دهد و توجه آنها را به اویاسیا بیشتر خواهد کرد. رزرفورد امیدوار است که از شایسته وایس که در سن 30 سالگی کره زمین را دور زد، رکوردش را صاحب می‌شود. جوانترین رکوردسمن میان مردان میسون اندروسی 18 ساله بود. زارا در عائله هوانوردان به دنیا آمده است و میگوید سال آینده به دانشگاه داخل می‌شود. او آرزوی کیهانورد شدن را دارد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 آگوست را فرا میگیرد. 20 آگوست سال 2010 در تاجیکستان سفر حج برای تا 18 و بزرگتر از 80 ساله ها منع شد. اگر از سوی چنین محدودیت را به زیاد بودن شمار خواستاران زیارت خانه خدا در تاجیکستان اکثر ساکنانش مسلمان نشین ربط بدهند، از نظر منعقدان این قرار ادامه محدود شدن فعالیت های دینی بخصوص جوانان نورسان می باشد. 20 آگوست سال 2013 در روسیه مدیا هولدینگ تاجینفو صاحب رادیوی اینترنتی شد. رادیو اینترنتی مهاجر برای تاجیکستانی های مقیم روسیه و دیگر کشورها برنامه ها تهیه کرده آنها را در جریان آخرین خبرهای مربوط به شرایط کار و زندگی مهاجران میگذارد. 20 آگوست سال 2016 در المپیاد تابستانه ریو د ژانیرو گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف برنده نشان طلا گردید. او اولین المپیچی تاجیک بود که بلندترین نشان سبقت بین المللی را به تاجیکستان آورد و با استقبال گرم هموطنانش روبرو شد. در مدت 25 سال شرکت در بازی‌های المپی منتخب تاجیکستان همگی 4 مدال به دست آورده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 20 آگوست چنین اعلام کرده است.
برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیمتان شد. مطلب های از این بیشتر را در صفحه ما و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. این آخرین برنامه در هفته روان بود. برایتان استراحت خوب تمنا دارم. خدا نگهدار.